तेहें दो डाक संक्रांति नोआ डाक संक्रांति हिलोग गे अब सान्ताड़ को बीर करे रेणु रान को ताड़ावा आरो एटा एमान तेमान रान को ताड़ावा जहाँ सारा सेरमा के कमी रे लगा और उनकानी के तेहें दो मिट हड़ बन ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱤᱧ मिन हड़िᱧ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱨ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱩᱭ ᱵᱤᱨ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱱᱩᱭ ᱦᱚᱲ ᱪᱮᱫ ᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟᱜᱤᱧ ᱠᱩᱞᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱨ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱮᱫᱟ सानाम को जोहार नवा तो तेहें दो डाक संक्रांति कना ओना डाक संक्रांति होते तेगे तेहें दो रानिंग तलाव नॉय रान पे नेल दा रान रेहेद कना हापड़ाम को लैया तेहें लेकान दिन रे रान को रान तलाव लेखान नवा दो आडी कामी रे एमा हाँ ओना होते ते तेहें दो इन दो ओना बीर रे रान रेहेद इन तलाव दा नॉय नेला नॉय उदु आपे कना ओना रान रेहेद कना ना आर नोंका आडी के रान रेहेद इन तलावा आदो चेद रान कना ओना तो तेहें दो बइन लैपे कना रान दो पहिल खन के एम बड़ा को नवा है पहिल ना गड़म हड़ाम गड़म बुढ़ी तक नुकु को उनका को ये थे खज आयो बाबा तक को चेद लिया को और आयो बाबा तक जहाँ को चेद लिया उन्हें खज नेतार धाबी ना आले ठेन हाँ मेना आले ठे उचिड़ कना और आले गे नवा को रान को ले एमा को कना आडी लका रान जेमन माने सोलहे कथा तिन लिया लाज हासु बहग हासु मा मेना गे ओना गंठे बात और हो आडी रकम माने नेतार जहाँ नाना हुनर आजार को नाम कना कांडी घाव नवा रान को हो आले ले एमा को आडिकन घाव ओना को हो बेसोआ नोकान किछु रान को बड़ाय मेना नवा आयो बाबा टेको ठेक गे नवा चेद हुई कना उनका तला तेगे नोका ना रान लेमा को आडी उते रान मेना इतो उना कथा दो बई मेना आडी रकन रान नोडे मेना आ नवा सावता आरो एटा रान को हो मेना एम हुआ तो नवा को हो मेसा हुआ और बीर बुरु रे रान ना रेहेद सेंदे रान दो मेना ओंडे खज तलाश हुई कना अच्छा गमके नोमा आधुनिक जुग कना भागे भागे डाक्तार को रान को आई उडोक कना नेतार होके रेहेद सेंदे ते कमी एमाय हाँ अब ना माने डाक्तार जहाँ रान को ये दो जहाँ को बनावे दो ओना डाक्तारी रान हो नवा रेहेद सेंदे खज गे हुई कना दारे नानी खज गे हुई कना इन सावते एटा केमिकल को जहाँ को मेसायदा ओना ठीक गया ओना को मेसायदा किंतु जहाँ इन मेडिकल गार्डन रे आडी दिन इन मेडिकल गार्डन इन नेल कदा आडी दिन चलावना नेल कदा ओंडे हो नवा को के को चास कदा और नवा को मेसा कते सावते एटा रान को मेसा বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি লড়ছে লড়বে লড়ছে লড়বে একেএসটির বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি লড়ছে লড়বে লড়ছে লড়বে রেল টকাটো হচ্ছে কাপড়ে এসটি হওয়া যায় না যাবে লড়ছে লড়বে লড়ছে লড়বে একেএসটির বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি লড়ছে লড়বে লড়ছে লড়বে এসটি তালিকায় কর্মী জাতি সংযুক্ত এখন এখন এসটি তালিকায় কর্মী জাতি সংযুক্তিকরণ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে সমস্ত আদিবাসী সংগঠন এখন 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 আর্থসামাজিক দিক থেকে এগিয়ে থাকা কর্মী জাতিকে এসটি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যায় না যাবে না যায় না যাবে না আর্থসামাজিক দিক থেকে এগিয়ে থাকা কর্মী জাতিকে এসটি তালিকায় অন্তর্ভুক্তিকরণ করা যায় না যাবে না कुर्मी जाति एसटी सूची रे सेलेद अचोरिया कुरुमुटु को विरोध किया वेस्ट बेंगल शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर एसोसिएशन तेहें पश्चिम बांग्ला पनत बीरभूम जिला रे सिउड़ी रे डीएम ठेन मारांग मिचिलाते डेपुटेशन को सापड़ाव कदा संगठन रे आयुरिया को चलन खान ओना डेपुटेशन लेते अनलिया सावता सुसरिया मानतान शिबू सोरेन और रबिन सोरेन चेत किन मेन कदा आंजम लेगे बन अब जहाँ विषय अब जहाँ संरक्षण सिस्टेम रे अब जहाँ तपसिली उपजाति सम्प्रदाय सिस्टेम रे और मिट्टे गोष्ठी जोर करे सम्प्रदाय भितर को बोलना मिट्टे कुरुमुटु को एहबा से चलावेदा भिने भिने आंदोलन तलाते मुभमेंट तलाते अब बन विगत कयेक मास लहा गोटा पश्चिम बांग्ला जुड़े नौका आंदोलन से मुभमेंट को तैयार रखा ते मिट्टे मारा मिट्टे चैलेंज सामांग रे अब सेटर विशेष कायते अब आदिवासी समाज प्रकृत जगह तपसिली जाति नुको नुकुआ जगह अब बन चाकरी क्षेत्र में विभिन्न रकम एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भिने भिने टोटा करे अब तपसिली उपजाति जहाँ जोड़ना बन चिले स्टूडेंट से चिले कर्म प्रार्थी सानाम जगह बन तथाकथित आदिवासी जहाँ को टाइटल मंडल हासनाथ থেকে শুরু করে চৌধুরী ব্যানার্জি নৌকার হল লিস্টে আরলে নেলা কাদা যে নৌকা আবওয়া ওনা তথাকথিত যাহা কানা আবওয়া রিজার্ভ সিস্টেম রিজার্ভ
सीट ओना करे उनकुआ nyutum khare kana ebong tudu murmu lok jahai ko menak kwa soren kisku ko taam re sorau kete onka lekan akua eta jodren কিছু প্রার্থী পড়ে কো বলক করা আমরা পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির ডাকে বিভিন্ন গণসংগঠন আমরা আজকে জমায়েত হয়েছি। আমরা শুধু বীরভূম না, গোটা পশ্চিমবাংলা জুড়ে সমস্ত ডিএমদের কাছে আজকে পিছনে ডেপুটেশন হচ্ছে। আমাদের যারা নেতৃত্ব আছেন তাদেরকে বলছি একটু স্লোগানটা বন্ধ রাখুন। কুর্মী সমাজের যারা আছে, মাহাতোরা যারা আছে, তারা এসটির দাবি করছে। এসটি আমরা হতে দেব না, কারণ এই কারণেই আমরা বলছি তারা এসটি কখনো ছিল না আগে, এখনো হয়নি। তারা ক্ষত্রিয় লেখে, তারা বইতে পড়ে, তারা ব্রাহ্মণের মতো তাদের কালচার। অতএব তাদের আদিবাসী হতে গেলে কয়েকটা ক্রাইটেরিয়া আছে, সেগুলো ফিল আপ করতে হবে, সেগুলো তাদের মধ্যে নেই। তারা এখন আজকে হঠাৎ করে তাদের মনে হয়েছে দাবি করছে, এবং এরপরে যদি তাদেরকে এসটি দেওয়া হয়, পরবর্তী ক্ষেত্রে আবার আপনারাও বলবেন যে আমরা আদিবাসী। এবং সেই জায়গা থেকেই আজকে আমরা এসেছি যে কুর্মী মাহাতোরা কখনো তারা এসটি নয়। আর পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন জায়গায় ফেক এসটি সার্টিফিকেট পাচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে শুনছি, এবং এটা হাইকোর্টেও কেস হয়েছে। এবং বীরভূম জেলায় আমরাও যদি এরকম খোঁজ পাই ডিএম স্যারকে বলবো, এবং এটাও আমরা দাবি জানাচ্ছি যাতে ফেক এসটি সার্টিফিকেট যাতে না দেওয়া হয়। আজকে কি করলেন? এই নিয়ে তো আন্দোলন অনেক হয়েছে, গণতান্ত্রিকভাবে আমরাও আন্দোলন করছি। আমরা ডিএম স্যারকে আমরা জানাবো যে কুর্মীরা কখনো এসটি নয়। তার কারণ হিসাবে আমরা দর্শাবো এই কারণে ওরা আদিবাসী নয়, সেই কারণে আমরা এটা মেনে নেব না। আজকে কি করলেন? এই জেলায় ওদের এই জেলায় পার্সেন্টেজ খুবই কম, মানে নেই বললেই চলে। এই জেলায় খুব একটা নেই, কিন্তু সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এবং সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় তো তারা আছে। আজকে কি কর্মসূচি করলেন? কর্মসূচি আজকে আমরা মিছিল করলাম এবং ডিএম স্যারের কাছে যাব, এবং এই দাবিগুলোই আমরা জানাবো। এবং পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির প্রেসিডেন্ট বীরভূম জেলার আছে, ওনারা আপনারা আপনার নাম? রবীন সোরেন, আদিবাসী গাঁওতার সম্পাদক।